अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो के शो कम्युनिटी डिबेट टोरंटो में आप सबको खुश आमदीद। हमेशा की तरह हमारे आज के प्रोग्राम के शुरा भी गुफ्तगू करने जाएंगे एक मौजू के ऊपर। जो मौजू हमने आज चुना है वो है मगरिब में और ख़ास तौर पे कनाडा में हमदो नात की रवायत और इस रवायत के साथ इसका मकाम और इसका चलना। तो मेरे साथ शुरा गुफ्तगू हैं डॉक्टर दिलनशीन, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमाद हसन और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है पाकीज़ा मुनीर। आप सबको खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। रोज़ों में आपको हमने बुलाया है और मौजू भी इसी तरह का है कि हम कनाडा में रहते हैं और कनाडा में रहते हुए हमदो नात आप माशाल्लाह सब इसके बहुत बड़े जीते जागते सबूत हैं। तो आप क्या कहेंगी डॉक्टर साहिबा कि यहाँ पे हमदो नात की रवायत जो है वो किस तरह चल रही है और इसका क्या फ्यूचर है, मुस्तकबिल क्या है? माशाल्लाह, थैंक यू सो मच पहले तो फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मतलब मैंने जैसे देखा, आई एम नॉट लाइक आई एम न्यू टू कनाडा बेसिकली, मुझे 1 साल हुआ यहाँ पर आए हुए। लेकिन मैंने देखा यहाँ पर जब मेरा मतलब लोगों से मैं मिली और जैसे रमज़ान आया तो मैंने देखा कि यहाँ रमज़ान भी उसी तरह से बल्कि उसी जोश व खरोश से मनाया जाता है जैसे पाकिस्तान में मनाया जाता है। मतलब नातें हो रही हैं, मिलाद हो रहे हैं, वही एतिकाफ़ में बैठ रहे हैं लोग। उसी तरह से कई कई मस्जिदों में मैंने देखा कि 30 से 40 फैमिलीज़ जो हैं वो आकर अफ्तारी का उन्होंने अपना बंदोबस्त संभाला हुआ है, एक फैमिली रोज़ करवाती है। मतलब इतना अच्छा इंतज़ाम मैंने रमज़ान का यहाँ पर देखा तो बहुत अनबिलीवेबल है, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। हमारे बेटे आपकी तरफ आएंगे। आप कौन से ग्रेड में हैं? 7 ग्रेड 7 में हैं जी और नात पढ़ते हैं जी। तो नात का शौक कैसे हुआ आपको? आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप नात जो है वो पढ़ा करें? एक्चुअली मेरे टीचर फसीद्दीन सऊदी साहब, उन्होंने मुझे रियली इंस्पायर किया नात पढ़ने में। मैं उनके ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम में जाता था और आई रियली लाइक द वे यू नो नात एंड आल्सो you know we read naat for Allah and His Rasul, so that's also what inspired me, you know. So you do hamdo naat, and are you aware of qawwali also? Do you know what qawwali Yes. is? And do you know all three what they are? No. No, not really. Okay, but I'm very glad that at least you are engaged into that. That is very inspiring thing. Especially our youth. Youth is, yeah, exactly. it's very difficult to bring them to that बिल्कुल। kind of a thing. पाकिज़ा आपकी तरफ आऊँगी। यहाँ पर किस हद तक आप तो बहुत माशाल्लाह एक्टिव हैं और नातखानी भी बहुत खूबसूरत करती हैं, तो ये रवायत किस हद तक यहाँ मौजूद है? इसमें नात है, हमद है, कवाली है और शायरी भी आती है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप क्या शेयर करेंगी हमारे साथ? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सादिया, आपने इनवाइट किया हम लोगों को। मैं ये शेयर करूँगी कि मैं तो जब से यहाँ पे आई हूँ माशाल्लाह, मैंने सबसे पहले रेडियो ही सुना, जैसे देसी रेडियो होते थे तो उसमें ही सबसे पहले रमज़ान जब आए या वैसे भी स्टार्टिंग में तिलावत, फिर उसके बाद नात, और वो हमारे बैक होम से ही माशाल्लाह नात खानों की आवाज़ें। और जब मुझे शौक़ था तो फिर मैंने भी यहाँ पे रेडियो से उसका आगाज़ किया और मुझे बहुत ज़्यादा मुझे इंकरेज किया, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की गई इस चीज़ की और ये मेरे लिए अच्छी चीज़ साबित हुई। फिर माशाल्लाह मैंने घरों में भी जाना शुरू किया, लोग अच्छे तरीके से इनवाइट करते हैं, प्रोग्राम करते हैं अपने घर। फिर माशाल्लाह मस्जिदों के थ्रू हमने लोगों में प्रोग्राम भी किए और होते रहते हैं मस्जिदों में भी और इसके अलावा घरों में भी होते रहते हैं। हमने दोनों ही जगह पे माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट किया और बहुत अच्छे तरीके से हमें हौसला अफजाई भी हुई। आप सबको मैं देखती हूँ इसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द हज़रात भी आते हैं, नात खानी भी करते हैं, तो क्या मुश्किलात आपको लगती हैं? स्पेशली यू, हाउ डू यू फील एज अ यंगस्टर, हाउ डू यू एंगेज? और फिर आप दोनों पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, तो आपको कैसा लगता है कि जो यूथ है वो एंगेज होता है या नहीं? However you want to start, whoever wants to start. Okay. कोई भी बात कर सकता है जिसको जैसा लगे। जैसे बच्चे इंटरेस्ट लेते थे, शुरू में बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और ऐसे जैसे जैसे यहाँ रह रहे हैं तो उनको थोड़े से नातों के लफ्ज़ समझने में या कवाली के कुछ थोड़े से लफ्ज़ समझने में मुश्किल होती है, मगर अरबिक और इंग्लिश वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनना चाहते हैं और फिर वो उसको फॉलो भी करते हैं।
لیکن کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو جنہیں گھر سے یہ ماحول ملتا ہے، اور اس کی ماشاءاللہ مثال موجود ہے حماد کی ہمارے پاس، تو جن کو شوق ہے ماشاءاللہ اور جو اچھے سے سمجھتے ہیں اردو، وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور شوق کی بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ نعت کے لیے شوق کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل، میں بھی یہی اس کو بیک کروں گی اسی بات کو کہ آپ کا جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر اسپیشلی نارتھ امریکہ ریجن میں بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کی پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے بھی، کہ گھر میں آپ کیسا ماحول دے رہے ہو اپنے بچوں کو. اگر تو ان کو پتہ چل رہا ہے، اویئرنیس ہے کہ نعت کیا ہے، میلاد کیا ہوتا ہے، رمضان کیا ہے، تو پھر بچہ آپ کا ڈیفینیٹلی اس چیز کو اڈیپٹ کرے گا، اس کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا. تو لیکن کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اسکول کا ماحول بہت فرق ہوتا ہے؟ جب آپ باہر جاتے ہیں تو وہ بڑا ڈفرینٹ ایک ماحول ہوتا ہے بالکل اس طرح کا. حماد اس سلسلے میں ہمیں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ یوتھ ہیں اور وہ جاتے بھی ہیں. تو ہاؤ ڈو یو کمپریہینڈ دیٹ؟ ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ٹیل پیپل دیٹ what are your experiences that you are doing Naat, and in which language you are doing your Hamdo Naat, and how much do you understand what you are doing? I basically live 13 years in Canada, so basically my whole life. And میں صرف گھر میں اردو بولتا ہوں نا، اینڈ موسٹ آف دا ٹائم آئی اسپینڈ مائی ٹائم ان اسکول، اینڈ میں صرف انگلش بولتا ہوں اسکول میں نا. تو دیٹ از اے بٹ وچ گیو می اے پرابلم، بیکاز جب میں نے فرسٹ نعت اسٹارٹ کیے تھے مجھے پرابلمس بہت ہو رہی تھی اردو بولنے میں. مجھے ہر وقت آپ کی اسمائل آ رہی ہے پاکستان میرے بچوں کا بھی یہی ایکسپیرینس، اور وہ اتنے پیارے لگتے ہیں یہ بولتے ہوئے بھی. and I always had to go to my parents and stuff, یہ کیا ہے اس کے ہوتے ہیں. And then once I started growing up and spending more time with my teacher Fasidi Sawadi Saab, I kind of, you know, developed in my Inspiration. yeah, Yeah. in naats and stuff. So that's why now I can read naats, you know, good, you know. MashaAllah. تو سنتے ہیں حمد. یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، یا کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، یا عظیم اللہ. تیرا ہر رنگ آیا ہے میرے رحمان و رحیم، تیرا ہر رنگ آیا ہے میرے رحمان و رحیم، تو ہی ہر شے میں نہا ہے میرے رحمان و رحیم، تو ہی ہر شے میں نہا اے میرے رحمان و رحیم. یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ. ویلکم بیک. اب ہم اپنی گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے اپنا سلسلہ منقطع کیا تھا. تو اب سوال یہ آتا ہے، بچے نے تو اتنی خوبصورت بات کہہ دی، یہ تو بچوں کی بات کا وہ اندازہ ہو گیا، لیکن آپ دونوں خواتین اس میدان میں آئیں جبکہ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے اور اس پہ فیڈ بیک بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے چیلنجز بھی ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے چیلنجز کیا ہیں، اس کا فیڈ بیک کیا ہے، اور اس میں آپ نے کس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹڈ رکھا؟ نہیں، میں پرسنلی میں پروفیشنلی آئی ایم اے میڈیکل ڈاکٹر، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ جب آپ کے پاس اس طرح آپ انٹرسٹ لیتے ہو، میلاد میں ہو گیا، نعت خوانی میں ہو گیا، تو اس میں جو ہے آپ کو چیلنجز کا سامنا تو ایز سچ کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے جب آپ اپنی، یہ آپ کا اپنا ریلیجن ہے، آپ کے اپنے بلیوز ہیں، تو اس میں جب آپ ایک چیز کو لے کر چلتے ہو تو چیلنجز تو وہیں ختم ہو جاتے ہیں. لیکن کیا خاتون ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جب ہم کسی بھی اسلامک روایت میں جاتے ہیں تو یہ سوال ہمیشہ بہت زیادہ چلتا ہے. پاکیزہ آپ کیا سوچتی ہیں اس جی بالکل، میں تو یہ کہوں گی جب میں اس میں یہاں پہ میں نے کنٹینیو کرنا چاہا
تو 100% اس میں بہت زیادہ سپورٹ میرے ہسبینڈ کی رہی پھر آہستہ آہستہ میرے بچے اس میں انکلوڈ ہوتے گئے شروع سے، کیونکہ وہ چھوٹے تھے، ان کو ٹائم دینا بھی ضروری تھا، لیکن پروگرام جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا پروگرام بہت زیادہ ہوتے گئے، لیکن بچے اس چیز کے یوز ٹو ہوتے گئے، لیکن ہمیں دونوں جگہوں پہ گھر میں بھی اور پروگرام میں بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں 100% گھر والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہیں، لیکن آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ نے جب شروع کیا یہ کام، کیونکہ ہر کوئی نعت خواں اچھا حمد خواں نہیں ہو سکتا، قوالی ایک الگ میڈیم ہے، اس کے اندر جانے کے لیے بھی خاص تربیت کے ساتھ اور خاص پیشن کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، تو آپ کو لوگوں نے کہا کہ آپ کو آپ کی آواز جو ہے اس کے لیے پردگی جیسے کا، لیڈیز کی آواز نہیں مطلب ہونی چاہیے نعت کے لیے، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا مجھے، تو میں نے علماء کرام سے بھی میں نے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ نعت خوانی کی جا سکتی ہے، اور پھر بات یہ کہ اصل میں میرا اپنا بھی شوق بہت زیادہ ہے، تو میں تو انکلوڈ رہی اس چیز سے، اور لوگ اس مطلب کچھ لوگ اپریشیٹ بھی کرنے والے بہت سارے ہیں، ان کی وجہ سے ہی دیکھیں آج ماشاءاللہ اتنا ہم نے کنٹینیو کیا اس چیز کو میں نے ماشاءاللہ۔ تو بیٹے حماد، آپ کیسے، آپ کو کچھ مشکل لگتا ہے، آپ کو کیسے چیلنجز لگتے ہیں اس سارا اپنا پیشن جو ہے اس کو کرنے میں؟ Not really, I mean, again, just the speaking, you know. Speaking is the most difficult thing. Yeah. So who writes that for you? Who does the poetry and or who tells you to read certain kind of like who picks for you or who writes for you, or you just pick from whatever is there? I just picked the one that which is the most easiest for me. Sometimes, you know, sometimes yes, my parents or you know would tell me that, you know, this might be easy for you, so read this now. But most of the time, I pick myself, like, you know, this not too easy for me, so I'll pick this not and read it. Okay, so it depends upon how easy it is. How easy to pronounce the word Urdu. Yeah, exactly. تو اس سے پھر یہ سوال آتا ہے، کیا یہ کسی نعت خوانی، حمد خوانی اور قوالی یہ اردو زبان سے ہی منسلک ہیں، یا ان میں مختلف انگریزی، خاص طور پہ یہاں کا میڈیم انگریزی ہے، ہمارے تمام کام انگریزی میں ہوتے ہیں، تو کیا کوئی انگریزی میں بھی کام ہو رہا ہے، دیگر زبانوں میں بھی ہو رہا ہے، یا صرف اپنی اردو میں ہی ہوتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں کی کیا اس سلسلے میں آبزرویشن ہے؟ جی، اب تو پاور آف میڈیا، یو نو، یوٹیوب پہ آپ نے دیکھا ہے کہ اب عربک زبان میں بھی بچے بہت شوق سے سنتے ہیں اور اس کو لرن بھی ایزیلی کر لیتے ہیں، اور انگلش میں بھی، تو اسی بچے زیادہ سن کے اس کو، اسی لیے نعت میں نے دیکھا ہے کہ نعت خوانی اب زیادہ پروموٹ ہو رہی ہے ہمارے کلچر میں، بچے پسند کرتے ہیں، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں بھی آنا چاہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہے جڑتے ہوئے، کیا نوجوان پسند کرتے ہیں اس روایت سے جوڑنا، اپنے آپ کو اپنے اس کے اندر جوڑنا، انگریزی سے، فرینچ سے، پنجابی سے، ہندی سے، کسی بھی زبان میں؟ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک کے اپنے انٹرسٹ کی بات ہے، کیونکہ نوجوانوں کو یہاں پہ کوئی فورس نہیں کر سکتا، پہلی بات ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اگر ان کے گھر میں کوئی ایسا وہ دیکھتے ہیں چیز اور خود سے ان کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر وہ کرتے ہیں، اور ان کو جس لینگویج میں جو صحیح لگتا ہے دے جسٹ جمپ انٹو دیٹ۔ So Hamad, here comes the question again, that do you recite in any other language than Urdu? Any other, like you have difficulty with Urdu, so have you ever tried in English? Because we have a couple of your friends who are going to be later on saying it in French and English. So have you ever tried to go for another language? No, I only tried one na'at in Arabic, and that was Maula Yasin. That's the only na'at. Are you planning to do it in future somehow to it's a very great Yeah, motivation. دیکھیے exactly. اس نے اس کے لیے ہم اپنے شوق سے زبانیں بھی سیکھی جاتی ہیں نا، کہ جس طرح کا شوق ہو تو اس میں. What do you think, Hamad? Honestly, I'm gonna stick to Urdu na'ats because it's like I really like that the most, you know. It gives more Yeah. عقیدت۔ Feelings. عقیدت۔ I think basically the language you speak, you feel Yes. more comfortable Yeah. in that. Yes. Exactly. اور ہم سب کی بیک گراؤنڈ کیونکہ اردو ہی اردو ہے۔ پاکستان سے، لیکن پھر یہاں سندھی بھی ہیں، یہاں پنجابی بھی ہیں، میں نے کچھ جگہ پہ آپ لوگوں نے کیا اتفاق ہوا، آپ اتنی محفلوں میں جاتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو انویٹیشنز آتی ہیں، آپ اس کو کرتے ہیں، تو اور زبانوں میں نہیں ہوتا؟ جی بالکل، میں جاتی ہوں تو پنجابی جیسے لوگ، پہلے مجھے ایک ہی ایسی کوئی نعت آیا کرتی تھی، اس کے بعد جیسے جیسے حلقہ بڑھتا جا رہا ہے تو میں نے پنجابی
جو لوگ ہیں ان سے میں نے ورڈ صحیح کرائے اور باقاعدہ میں نے اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی اور پنجابی نعتیں بھی پڑھی ہیں. اس کے علاوہ فارسی اور عربک میں بھی مجھے خود سے ہی شوق تھا اور وہ میں نے بڑے اس سے سن کے بہت اچھے طریقے سے میں نے سیکھی نہیں ہے لیکن میں نے اس کو صحیح اس کو تلفظ کو حاصل کر کے اور پھر میں نے وہ نعتیں ادا کی ہیں. ماشاء اللہ ویری نائس. لیکن میں نے تو آئی واز اسٹرکٹ ٹو اردو اینڈ عربک. تو دیکھتے اور سنتے ہیں ایک خوبصورت نعت. ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے, ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے, بن گئے امتی اور کیا چاہیے, بن گئے امتی اور کیا چاہیے. یا رسول اللہ تم پہ ایمان لانے کے باعث ہوئی, ان پہ ایمان لانے کے باعث ہوئی, ان پہ ایمان لانے کے باعث ہوئی, قبر میں روشنی اور کیا چاہیے, قبر میں روشنی اور کیا چاہیے. یا نبی کہہ کے جب دی صدا. تو دیکھتے ہیں کمیونٹی اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے. السلام علیکم, میں ٹورنٹو جی ٹی اے سے بات کر رہا ہوں, محمد ایوب خان. ہمارے شہر کے اندر پچھلے دنوں سے اس سال بہت زیادہ ہمارے ساتھی جو ہے نعت خواں جو ہے ہیملٹن سے لے کے آشوا تک پورے جی ٹی اے گریٹر ٹورنٹو ایریا کے اندر بے شمار ینگ قاری حضرات اور نعت خوان حضرات موجود ہیں, اور ہمارے پاس یہاں پر خوب ساری محفلیں وہ لگتی ہیں. 12 ربیع الاول ہو یا رمضان کا مہینہ ہو, ہمارے پاس پر رونق محفلیں یہاں پر منعقد جو ہے کی جاتی ہیں, اور بہت جو ہے ہم لوگ جو ہے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں ہم یہاں کافی سالوں سے موجود ہیں, اور ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمیں یہاں رہتے ہوئے بالکل بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم 7 سمندر پار ہیں. یہاں ہمیں مکمل ریلیجیس ایکٹیویٹیز کی مکمل آزادی ہے. ہم یہاں حمد و نعت کی محفلیں منعقد کرتے ہیں, محفل سماع کا انعقاد کرتے ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد جو پاکستانی ڈائسپورا اور ایشین ڈائسپورا کی ہے, مسلم کمیونٹی, وہ تمام کمیونٹی ایونٹس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے, اور وطن سے دور وطن کی یاد کو کم کرتی ہے, اور ہم اپنے ورثے کو, اپنے مذہب کو آزادی کے ساتھ اس کا یہاں پر جو ہے اظہار کرتے ہیں. السلام علیکم, میں پاکستانی نژاد کینیڈین ہوں, اور ماشاءاللہ کینیڈا جو ہے بہت ہی گریٹ عظیم ملک ہے. ہمیں یہاں ہر قسم کی آزادی ہے. یا ہم رمضان ہو, نماز ہو, روزہ ہو, باقاعدہ مناتے ہیں یہاں پہ, اور کمیونٹی یہاں پہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے. ہمیں بالکل اسی قسم کی آزادی ہے, بلکہ میں کہوں گا اس سے زیادہ آزادی ہے. میں چونکہ خود بھی حمد و نعت پڑھتا ہوں شوقیہ, تو میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ٹورنٹو شہر میں حمد و نعت خوانی کی محافل میں اضافہ ہو رہا ہے, اور لوگ بڑے شوق سے اس کو پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان تمام تقریبات میں اضافہ ہوتا رہے گا, اور آپ بھی اس میں شرکت فرماتے رہیں گے. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا, جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا, اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا
जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। एजाज खान फ्रॉम ताज़ा टेस्ट। हमारे रमज़ान में स्पेशली हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत खुशखबरी है। सारी अफ्तारी, पूरे रोज़े जो है अफ्तारी ताज़ा टेस्ट की तरफ से बिल्कुल फ्री है। सो तमाम हमारी कम्युनिटी जो है उसको दावत है कि अफ्तारी के टाइम ज़रूर तशरीफ़ लेकर आएँ। वेलकम बैक। चलते हैं अपने शुरा के साथ एज़ यूजुअल गुफ्तगू करते हुए। तो हमदो नात और कवाली पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मुझे तो अभी भी याद है कि सारे टीवी, सारे मीडिया, हर चीज़ में, हर जगह। लेकिन उसके साथ साथ ईद मिलादुन्नबी और हमारे सारे साल तकरीबात जो हैं वो चलती ही रहती हैं। तो यहाँ पे क्या रवाज है? यहाँ पे क्या कोई ख़ास, यानी रमज़ान में होके ख़त्म हो गया या ये सिलसिला चलता है? आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? जी, पूरा साल चलता है वैसे, और ख़ास तौर पे रबीउल अव्वल में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन मस्जिदों के हवाले से अगर मैं बात करूँगी तो माशाल्लाह रमज़ान के प्रोग्राम हैं, मुहर्रम का भी प्रोग्राम होता है, फिर इसके अलावा 11वीं के प्रोग्राम होते हैं पूरा साल। सारा साल चलता रहता है? सारा साल ही चलते रहते हैं। रिलीजियस, आपको पता है कि मिलाद हो रही है, और जैसे इन्होंने कहा मुहर्रम के प्रोग्राम्स हैं, फिर ईद मिलादुन्नबी जो रबीउल अव्वल में बहुत ज़्यादा फिर ये प्रोग्राम्स चलते हैं। तो तकरीबन सारा साल ही चलता है, फिर सारा रमज़ान आ साल। जाता है। लेकिन यहाँ पे भी हमारी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ लोगों की सोच नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये बहस रही है हमेशा कि मिलाद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नात ख़वानी होनी चाहिए। तो आपका क्या इस बारे में राय है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इसका सामना होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिलाद नहीं करना चाहते, और बहुत सारी मजबूत इसमें भी देखा गया है रुझान के प्रोग्राम इतने होते हैं। इसकी यही दलील है सबसे ज़्यादा कि इतने प्रोग्राम हम अटेंड करते हैं, वो बिलखुसूस वही लोग हैं जो मिलाद करना चाहते हैं और उससे इंटरेस्ट भी रखते हैं। तो दोनों ही तरह के लोगों से दोनों तरह के लोगों का ये थोड़ी सी मुश्किलात भी हैं शायद हमारी। अब जब जाना होता है, इतने प्रोग्राम होते हैं, तो हमें इसको मुश्किल नहीं लगता हमें। इतना मुश्किल, उसको जब मैनेज करना है तो करना है। कर लेना, मैनेज हो जाना। तो आपने कहा कि रबीउल अव्वल भी मनाते हैं, रबीउल अव्वल के महीने में खास तौर पे होता है, तो 2 कैलेंडर ये कैसे मैनेज होता है? ये मुश्किल काम नहीं है? वही मैंने जैसे बात की, जब करना है आपने, आपके कैलेंडर में आ गया, यू हैव टू डू, देन यू हैव टू डू। तो उसमें फिर ऐसी कोई मुश्किल आए भी तो फिर वी हैव टू कोप अप, यू हैव टू कोप। आप मैनेज कर, वो कहते हैं ना, कभी-कभी चाकुन आसानी भी हो राकुन जाती है। दरपेश। कभी-कभी आसानी हो जाती है 25 दिसंबर की वजह से। 25 दिसंबर की वजह से आसानी हो जाती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये रवायात ख़ास तौर पर हमारे इस्लामिक कल्चर के साथ चली हुई हैं, और जबकि हम यहाँ की जो डे टू डे लाइफ है वो बहुत मगरबी तहज़ीब के साथ चलती है, उसके अंदर ये किस हद तक एक्नॉलेज की जाती हैं ये रवायात, और किस हद तक ये कायम रह सकती हैं? ये बहुत मैं अक्सर सोचती हूँ इस पे। तो आप लोग क्या इसके बारे में राय रखते हैं? मुझे ये लगता है कि जब तक आप कोई ओकेजन सेलिब्रेट करते जाएंगे तो वो ज़िंदा रहेगा। बिल्कुल। जब तक आप सेलिब्रेट उसको नहीं करेंगे, मनाएंगे नहीं, तो मेरे ख्याल से वो आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर है जैसे यहाँ का कल्चर है तो रवायात हैं, तो वो दब जाएगा फिर। तो मीडिया जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है, मीडिया की वजह से लोग याद रखते हैं। तो क्या प्रमोशन मीडिया करता है यहाँ पे इस सिलसिले में? आपकी कोई, जैसे आप रेडियो से बहुत अरसा मुंसलिक रही हैं, आप भी रेडियो करती हैं दोनों, तो मीडिया का इसमें क्या होता है किरदार? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा तो जियो का हाथ है इसमें, देखिए आप। माशाल्लाह। लेकिन आप डॉक्टर नशीन साहिबा के साथ भी प्रोग्राम हुए, और इसके अलावा रेडियो का रमज़ान में या ईद मिलादुन्नबी के प्रोग्राम सब ये शामिल मतलब करते हैं माशाल्लाह इसमें। जी Hamad, what do you think? Do you watch TV, or do you see any TV program regarding Naat Khani or competitions where you go and you say, okay, I'm going to compete in that? No, not really.
So what about radio? Do you listen to radio too? Because radios usually, I have seen that radios usually, आप दोनों radio से मुंसलिक रही हैं, तो radio does a lot of effort in that. Yes. No. No? Why? I just never even like really go on radio that much nowadays, you know. तो कोई खास तंजीमें हैं जो आपको आपकी हेल्प करती हूँ कि आप इसको ये एक बहुत बड़ा कल्चरल एस्पेक्ट है हमारा, तो कुछ प्रमोशन होती है इस सिलसिले में, कुछ हेल्प होती है या क्या इसका? जी, मुख्तलिफ तंजीमें, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मस्जिदों के हवाले से बात करें अगर, तो मस्जिद अक्सा है, नूरुल हरम मस्जिद है, जामिया मुस्तफ़ा कनाडा है, इसमें हर नौयत के प्रोग्राम होते हैं, पूरे साल में होते हैं, वो हम इनवाइट करते हैं, फिर उसी के तवज्जो से हम घरों में भी जाते हैं, और रेडियो में भी यही सूरत हाल है कि जो भी जानता है वो दे कॉन्टेक्ट मी एंड हम उस जाके मतलब प्रोग्राम ज़रूर करते हैं। तो मुकाबले भी होते हैं? मुकाबले मैंने तो लिया है। आपने लिया? आप कितने अरसे से ये सब कर रही हैं? कितना अरसा हो गया आपको? मुझे यहाँ पे मैं 2001 से हूँ। अच्छा, तो मैं जब से ही मैं कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत लंबा। तो आपका तो बहुत बड़ा रेज़्यूमे है, इतना ज़्यादा इस सिलसिले में। वो मुख्तलिफ चैनल्स पे भी मैंने मतलब इसीलिए किया है इसको, और रेडियो के हवाले से भी किया है, मैंने किए हैं मतलब मीडिया के प्रोग्राम माशाल्लाह। तो देखते हैं कम्युनिटी रिपोर्ट। इस वक्त हम एक अफ्तार पार्टी में मौजूद हैं जो यहाँ की प्रीमियर कैथलीन विन ने मुसलमानों के लिए आज ख़ास तौर पर अरेंज की है। ओंटारियो की प्रीमियर हमारी कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर हैं, उसके साथ साथ वो तमाम कम्युनिटीज़ को इंटीग्रेट करने की कोशिश करती रहती हैं। यहाँ की रौनक और यहाँ की ये दावत देखकर ये एहसास होता है कि हम मुल्क से बाहर कहीं नहीं रह रहे, बल्कि पाकिस्तानी यहाँ पर भी उसी तरह अप्रिशिएट किए जाते हैं जैसे कि दुनिया के कोई और मुसलमान, क्योंकि यहाँ पर तमाम कम्युनिटी एज अ मुस्लिम कम्युनिटी अफ्तार डिनर के ऊपर मुख्तलिफ मुल्कों से आई हुई है। The fact that she's fasting today again and being in iftar is very symbolic. It sends a message. It speaks volumes, but we want the world to see what's happening in Canada, because we can coexist, we can be even from different faiths, but we respect one another. This is something that I support, very close to my heart. It speaks volumes that the Premier, very important person in this province of Ontario, who is an elected official, fasts and comes and shares meal with us, is very symbolic. Today, this evening, as you indicated, we are all here for iftar dinner, hosted by the Premier of Ontario, the Honourable Kathleen Wynne, and I can see many people around here from various Muslim communities of the Greater Toronto area. It's a fabulous event. ये इफ्तार तो खैर सरकारी इफ्तार है, क्योंकि ये ओंटारियो लिबरल पार्टी और हमारी जो प्रीमियर है यहाँ की, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो होस्ट कर रही हैं ये इफ्तार। इसका मतलब ये एक सबूत है कि जो यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कितने आगे कदम बढ़ा लिए हैं। It's always a great honor to be able to celebrate with all communities, and I want to say at a personal level, my Muslim brothers and sisters have always been a great support network for me, and it's much appreciated. I'm pleased to be here to celebrate Ramadan and for this iftar party tonight. This is how we celebrate in Ontario. This is what we represent, diversity. It's a privilege to join with Ontario's Muslim community as often as I do. It's a particular privilege to join you during Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. वेलकम बैक। तो आप क्या समझती हैं कि प्रमोशन हमारी इस रवायत को मेन स्ट्रीम तक एक्नॉलेजमेंट मिली है, मिलनी चाहिए, या हो सकता है इस चीज़ को मिलनी चाहिए भी और मिली है भी? मतलब ये डिपेंड करता है कि हमारा मीडिया कितना उस चीज़ के लिए एफर्ट करता है। तो एक्नॉलेजमेंट ज़ाहिर अगर मीडिया किसी चीज़ के लिए कोशिश करेगा तो क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी उस चीज़ को। तो पाकिस्तान में तो ये एक बाकायदा प्रोफेशन है, प्रोफेशनली इसको हैंडल किया जाता है, उसमें बहुत सारा मनी भी इन्वॉल्व होती है और पूरा। तो यहाँ पे क्या सिलसिला है इस तमाम एक्टिविटी का कि ये सिर्फ एक्टिविटी होके ही रह गई है?
यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे तो ऐसा कोई इसका वो नहीं है, लेकिन गिफ्ट्स वगैरह लोग ऐसे कर देते हैं जैसे दे देते हैं, लेकिन कोई ख़ास इसका मतलब मखसूस वो नहीं है। तो सर आप इतनी नातें करती हैं, इतना कुछ तो इतना टाइम लगता है, इतनी जगह पहुंचती हैं, तो रिवॉर्ड क्या, आखिर रिवॉर्ड भी तो चाहिए होता है ना, कुछ आप करते हैं तो उसकी रिकग्निशन कोई होती है, कोई इसका? मुझे लगता है, मैं समझती हूँ पाकिस्तान में रिवॉर्ड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ अमेरिका रीजन, क्योंकि हम शायद माइनॉरिटी हैं, तो हमारे लिए उस तरह से जो है रिवॉर्ड नहीं आता जैसे पाकिस्तान में लोगों के लिए, टू बी ऑनेस्ट। और मुकाबलों में कोई सर्टिफिकेशन, कोई इस तरह का कुछ होता है? जी मुझे मिला है, और रिवॉर्ड की बात सही की डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल, लेकिन वो ये भी जानती हैं और हम सब नात ख़्वाहों की मेन चीज़ यही है कि रिवॉर्ड तो हमें देने वाला अल्लाह, और जिनके लिए हम ये नात पढ़ रहे हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हम उम्मीद लगाते हैं, उन्हीं से करते हैं। बिल्कुल। तो आपकी रूटीन रोज़ों में मुख्तलिफ हो जाती होगी, तो रोज़ों में कोई ख़ास प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं इस सिलसिले में? रोज़ों के लिए हमने अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में यही मिलाद के लिए स्पेशली किया, हमने बयान रिकॉर्ड किए रोज़ों के हवाले से, इसके अलावा नातें की मुख्तलिफ़ लोगों से, तो यही मतलब होता है कि रमज़ान में पता चलता रहे कि मतलब कोई रहमतों वाला महीना है, तो उसमें टेलीविज़न से भी कुछ आगाही होनी चाहिए कि इंसान को पता चले कि रमज़ान का महीना है। नहीं, लेकिन घरों में भी तो लोग करते हैं, मस्जिदों में ख़ास तौर पे, तो ये तो पूरा माहौल हो जाता है ना, तो ऐसा हो रहा है, आप क्या समझती हैं? जी मैं तो जाती हूँ प्रोग्राम्स में, रमज़ान में जैसे प्रोग्राम रमज़ान के हवाले से भी हुए, और रमज़ान में जैसे डे आता है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का, तो उनका डे सेलिब्रेट किया गया, तो उस प्रोग्राम में मैं शामिल हुई उस प्रोग्राम में, और मुख्तलिफ मस्जिदों से भी मस्जिदों से भी लोग आते हैं। तो यहाँ पे किस नौइयत की जो महफिलें होती हैं, इनको आप किस तरह डिस्क्राइब करना चाहेंगी, कैसे बताना चाहेंगी कि ये किस नौइयत, कोई ख़ास उसका प्रोग्राम होता है, कोई ख़ास उसका थीम होती है, किस तरह ये होता है सारा कुछ? जी प्रोग्राम यही होते हैं कि उसमें दुरूद पढ़ने के लिए ज़्यादातर बच्चों को या बड़ों को सबको करा जाता है कि दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, और सीरत तैयबा के ऊपर रोशनी डाली जाती है, फिर सलातो सलाम भी होता है उसी में, फिर नातें होती हैं, हम्द होती है, पूरा असल थीम यही है इसकी कि पूरा स्पीच दी जाती है किसी ख़ास टॉपिक को लेकर। और मिलाद जैसे पाकिस्तान में जो तरीक़ेकार था, दुआ के साथ में आखिर में दुआ भी होती है, सब शामिल होते हैं, और हर उसको कर सकते हैं, जैसे पूरा साल ही करते हैं लोग, नया घर लेते हैं जब मिलाद करते हैं, कि अपने बच्चों की शादियों से पहले करते हैं, और इसी तरह रमज़ान के आगाज़ से ट्रांसमिशन करने के लिए नातों की रिकॉर्डिंग की जाती है मुख्तलिफ। तो पाकिस्तान, ये तो हमने पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात की, लेकिन मुसलमान तो पूरी दुनिया से यहाँ पे आए हुए हैं, तो जब हम मस्जिदों से अटैच होते हैं, जब हम अपनी इस्लामी त्यौहारों की बात करते हैं, अपनी इस्लामिक रवायात की बात करते हैं, तो ये हमारी रवायत है, तो इसके अंदर आप क्या समझती हैं, और कम्युनिटीज़ कितनी इन्वॉल्व हैं, किस हद तक वो सब इसमें शामिल हैं? मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़, मुझे तो इतना मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, बोरी कम्युनिटी से जैसे मेरा हुआ, कुछ फैमिलीज़ हैं इंडियन, वो लोग भी इस चीज़ को पसंद करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लोग स्पीच पे मुझे लगता है ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। Speech. What do you think, Hamad? You were telling me that you have your school friends are Arabic, most of them. So so what would you like to tell us, that how is your atmosphere in school and in home, and how it motivated you to keep on fasting, going for naat, hamdo naat, and all that? So school, meaning like sometimes like me and my friends, we might have some talk about like fasting and all that, because apparently my friend tells me that it's a bit different what Arabic people do compared to Pakistani, and and at home. So your friends do hamdo naat also, because they are Arabic speaking, so what is their concept about hamdo naat? No, they don't, not really. Almost all my friends, they don't really. But we have a very big tradition in Arabic, जिसके लिए अरबी में भी है, पर्शियन में भी है, नशीद बोलते हैं अरबी में, जिस पोइट्री का एक्सप्रेशन है ये बेसिकली, हमदो नात भी पोइट्री ही है, तो they don't have anything like that. मुझे लगता है कि इस्लामी मदरसे जो है ना,
مدرسے جو کلاسز ویکینڈس پہ ہوتی ہیں اور مسجدوں میں جو ایوننگ مدرسے ہوتے ہیں یا اسلامک اسکول میں یہ زیادہ ان کا جو رجحان ہے. اسلامک اسکولوں میں زیادہ رجحان ہے اور اس کے اندر جیسے پبلک اسکولس کی بات کریں تو میرے بچے جب مطلب جاتے ہیں تو آئی ہرڈ کہ کس طرح سے ان کو مطلب ان کے ٹیچرز جو ہیں دے آر ناٹ مسلمس بٹ دے ڈو رسپیکٹ دیٹ دے آر فاسٹنگ. تو ان کو ہوتا ہے کہ نہیں آپ کا روزہ ہے, آپ مطلب ان کے سامنے نہیں کھانا. مطلب کچھ لوگوں کو وہ گائیڈ کرتے ہیں ان کے کلاس فیلوز کو کہ ڈونٹ ایٹ ان فرنٹ آف دیم, یا کچھ تھوڑا سا ریگارڈ کرو, ڈو رسپیکٹ دیم. تو یہ بڑی اچھی بات مجھے لگی اسکولس میں. مجھے تو یہ بہت ایک بہت بڑا کلچرل ایسپیکٹ ہے, ایک بہت بڑی روایت ہے. ہم بیسیکلی تو تعریف ہے نا اللہ کی تعریف, اور ہم سے ہی شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہ تمام اس پاور ہولڈر ہے. تو پھر یہ کیسے, یہ اتنا اس کو انٹیگریشن کیسے, یعنی یہ پوئٹری کے تھرو یہ جو اس کو پڑھنے کا ایک خاص ترنم کے ساتھ کہنے کا ہے, یہ ہماری کمیونٹی کے اندر پاکستانی کمیونٹی میں زیادہ ہے, باقی تمام کمیونٹی میں اس کا ڈفرینٹ ایکسپریشن ہے. آپ کی اس سلسلے میں کیا آبزرویشن ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی اس سلسلے میں کہ میں نے یہ دیکھا ہے پیرنٹس جو ہے موسٹلی تلاوت کو بھی بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں. تلاوت سے ہی پھر آہستہ آہستہ وہ نعت کی طرف آتے ہیں. لیکن موسٹلی بچے جو ہیں وہ اب وہ چاہے کسی بھی کمیونٹی کے ہوں, تلاوت سے سب کو ہی اس کا شوق ہوتا ہے. قرآن کی تعلیم دیتے ہیں تو اس کے بعد سے پھر ساتھ ساتھ نعت اور حمد کا سلسلہ اگر بچے انٹرسٹ لیں تو وہ پھر گھر میں اگر ماحول ہے یا ایسی تقریبات میں جاتے ہیں تو پھر ان کو شوق ہوتا ہے. تو دیکھتے اور سنتے ہیں ایک خوبصورت نعت. باغ عالم میں یا رب یہ کون آ گیا, باغ عالم میں یا رب یہ کون آ گیا, کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا, کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا, ہو گیا کون اندھیرے میں جلوہ نما, ہو گیا کون اندھیرے میں جلوہ نما, ہر طرف سے جو یہ آ رہی ہے صدا, مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا, یا حبیب خدا مرحبا مرحبا, مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت میرے ساتھ ہمارے بہت ہی خوبصورت دو نوجوان موجود ہیں, ہانی حسین سید اور ان کے ساتھ موجود ہیں عادل اقبال. یہ دونوں ہمارے نوجوان نسل کو نمائندہ لوگ ہیں, تو ان سے چل کے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ حمد و نعت اور اس سلسلے کے اندر کیا ان کا خیال ہے. ہانی, یو ویری بیوٹیفلی سے حمد و نعت in French and Arabic. So what was the reason most of the people go for Urdu? How come you went for French and Arabic? Well, I'm in French immersion at school, and I've always been in French immersion up to grade 6 now. So in school, if there's any special events, we always practice and start off with French because we're the only French immersion class in the whole school. So that's basically how I started doing it in French, because when we had a showcase, we were the only class in the whole high school doing French. So that's what basically got me started, because I've always known French and I'm kind of fluent in it. And I think Arabic is a beautiful language, so I decided to do it in Arabic instead. عادل, آپ پنجابی اور اردو میں بہت خوبصورت
हमदो नात करते हैं, तो आपकी मोटिवेशन क्या थी इन दोनों लैंग्वेजेस की तरफ? Just at home, everyone used to speak Urdu, Punjabi. All the naats we listened to are all in Urdu and Punjabi, so that really just motivated me to read in Urdu and Punjabi. So, honey, do your friends understand what is naat, hamd, or is that you who knows that or explains to them? Everyone in my class is basically like Desi, so like they understand what like naats are and stuff, and they like participate. So we usually like practice them together because like they understand it too. So we always do it together like that. तो आदिल, आप के लिए कोई लिखता है या आप खुद पिक करते हैं आप क्या पढ़ने जाएंगे? How do you decide about that? I pick them off the internet. You pick them out. Yeah. You can read and write Urdu also. I could kind of read it, but I can't write it. You cannot Yeah, write, but no. you can read. Yeah. Honey, how do you pick? Somebody writes for you, or you decide that, oh, I'm going to recite that? And mostly, if I hear something that I like, I'll mostly recite it. I don't really like having anybody that like writes it for me. I find one and then I just recite it. So do you go for any competitions? Do you have any competitions around, and have you ever won that? I haven't gone for any competitions. There's not a lot of competitions in the Mississauga, Oakville area, so I haven't really. How about you, honey? In our school, they're not really competitions. It's more like it's sort of like a talent show kind of, but at the same time, it's not really, where you have like different options of what you can like recite and what, or some people like do acting and stuff. I like to like recite like nasheeds and stuff. So It is a talent actually. Yeah. How would you say, Adil? Isn't it a talent too? Because not everybody can do that. But yeah, for sure. it So is, yeah. what were the motivations? How come you decided that, oh, we want to do that? I'm not really sure. It's just from a young age. Like when I used to go to mahfils, I just read naats. It just felt really good to me, and I just knew that from day one. I just knew that I wanted to read naats. So you had any inspiration who you follow or how you want to do? I like Meher Zain because he has like nice nasheeds and he has a really nice voice. So I usually do his songs because, you know, they have like good meanings to them, and he has a really nice voice and a good tune to his nasheeds. So isn't that in Arabic? Most of them are in Arabic. Some of his are in Urdu too, but I like to do the Arabic ones. So can you speak Arabic? Do you have the knowledge of Arabic also? Not really, but we're taking Arabic in class, but I don't really know that much about the language. So how do you do the nasheeds when you don't speak the language? It's just that the fluency and the rhythm makes you go? Yeah. It's the 'Cause rhythm. it's easy to read it, but like speaking it to somebody is kind of hard for me because I don't know like how to speak. So how do you recite then? Do you listen to them again and again and then? I always like replay it again and again until I get it right. So once I get it right, that's when I'm ready to perform stuff. और आप कैसे उसकी तैयारी करते हैं? किस तरह आपको लगता है? I just listen to the video over and over again until I memorize it, and then I'm good to go. Is there any difficulty attaching yourself to Hamdo Naat? Because most of the people, do you think people are aware of this kind of expression? A lot of people, I don't think they are. Like a lot of people in my school, they don't know what Hamd Naat is, and they're Muslim. So I don't think a lot of people are aware of this, but like there are a lot of people that. What motivated you both to go into it? It's very difficult. We had a showcase at school where we had to do different nasheeds. So I wanted to do one with my friends and stuff, but there wasn't any time, so I thought if we didn't have time to do it there, why not do it at the masjid? And what about you, Adil? I just, from a young age, I just got into it, and Hazrat Fasiruddin Sohri Sahab really inspired me to get into reading naats. So, आपके लिए who writes for you all what you recite? No one in general writes for me. We just, if any of us know a nasheed that we like to do, we either try it out or we just like perform it. So the one that I was gonna do was by Meher Zain, and it was a nasheed that most of us knew in our class, so that's the one I chose. Let's do it then. Je suis jeune et j'ai la foi, oh Allah, guidez-moi, mon passé me déçoit, oh Allah, pardonne-moi, j'ai envie de me reconstruire, l'envie aussi de te servir. Dans l'obscurité de la nuit,
Je pleurais mes confis à lui. La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah, salawatullah alayhi wa sallam. ركت عيناي شوقا والتيبة طرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي یا نبی اللہ یا رسول اللہ. جسے ہے طلب سکون کی در مصطفیٰ پہ جائے. جسے ہے طلب سکون کی در مصطفیٰ پہ جائے. وہ نصیب جگمگائے وہ مراد دل کی پائے. وہ نصیب جگمگائے وہ مراد دل کی پائے. در مصطفیٰ کی عظمت کا ثبوت اور کیا ہو. در مصطفیٰ کی عظمت کا ثبوت اور کیا ہو. یہاں بادشاہ بھی آئے تو فقیر بن کے آئے. یہاں بادشاہ بھی آئے تو فقیر بن کے آئے. کبھی خواب ہی میں مجھ کو نظر آئے سبز گنبد. آج کا ہمارا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. شرکائے گفتگو آپ کا بہت شکریہ. آپ کو ہم نے سنا. آپ کی آواز، آپ کا ٹیلنٹ یہ بہت خوبصورت چیز ہے. اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارکباد. آپ سب ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. ہمارا پروگرام دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری نوجوان نسل ہمارے مذہبی اور روایتی ہیریٹیج اور کلچر کے ساتھ کس مضبوطی کے ساتھ موجود ہے. اپنا فیڈ بیک دیجئے ہمیں واٹس ایپ پر یا communitydebate.geo@gmail.com پر.